Welcome to Tinago Free Beach of Samal Island. Hello mga ka-Jamson! Padulong daay mi ani sa Tinago Free Beach. Kita mo anang nay araw, dira mi padulong. Mabaktas ra ni siyang mga pila ka minuto gikan sa Manumpay Beach. Diha day mi galigo sa una katong mga bata pa mi. Libre ra siya unya nindot kaayo ang area, white sand ug limpyo pa jud. Kaso karon napalibutan na siya og mga private owned areas. Maunang karon dili na mi basta makaligo-ligo didto. Daghan baya kaayo made memories with my family and relatives jud didto. Mura gitawag siya og Tinago kay napalibutan man gud ang area og mga dagko nga bato. Unya naapoy cave didto pero wala jud ko ni dare og sulod-sulod sa cave. I'm not into caving jud. Kay og naakoy butang nga dili gusto buhaton ang caving jud. Mahadlok man gud jud ko og ngit-ngit. Kung wala ko na minyo ani akong bana, dili jud ko mamalong og suga pag matulog ko. Kabalo jud na akong mga roommate sa high school pa ko nga dili jud ko ganahan mamalong og suga. Sila gani mag-adjust sa una, kailangan una ko matulog kay para mapalong nila ang suga. In short, ingon anak ko katalawan guys. Ika-isa ra gani ko ni try anang horror train. Mura jud kog mamatay ana ay. Mas kaya pa jud nako mo sakay og Vikings o Galactic Plate sa Carnival. And so much for that, naabot na jud ta diri sa Tinago. Pag high tide, kailangan pa nimo motabok og dagat before ka makaadto sa area. And here we are. Mao ni mong makita diri sa area. Kung mapansin ninyo, ang dagat na palibutan og mga dagko nga bato. Unya kanang pisi diha, dili na panghangman ha, rope swing na. Kung ganahan ka mag-ambak-ambak sa lalom, pwede ka ayon nimo na gamiton. Murag enchanted gamay ang area no. Sa una, diri ra jud taon may magtambay-tambay, maghapin-hapin rami. Unya pag mudako na gani og maayo ang tubig kay mohawa na mi sa area kay murag matrap mi. Labi na og dagko ang balod, dili jud mi kasulod diri sa una. Kami no bisag duol rami sa dagat pero ulit gihapon kaayo mi og dagat. Kung pwede pa lang lagi adlaw-adlawon, go. Mao ni ang usa sa ika-proud sa mga taga-Samal. Awan ni na area diri o bisag walay taga-maintain, limpyo kaayo. Mao nay ginaingon nga leave nothing but footprints lang jud. Pag mangadto gani ta sa isa ka area o galion jud nato nga dalaon nato atong mga basura. Kung unsa kalimpyo pag abot nato, ingon ana pud dapat kalimpyo pag hawa nato. Ingon ana ang pamatasan sa usa ka tawo. Unya og dili ka ingon ana, pangutana na sa imong kaugalingon kung tao pa ba ka. Unya sa mga naay plano mo bisita og Samal, daghan kayo og mga beach diri nga side. Barangay Pangubatan daay ni diri. Medyo layo-layo lang jud ang biyahe pero makaingon jud og worth it. Natural ang white sand diri, dili batuon, dili pud lapukon. Unya dili pa jud kantilado, safe sa mga bata. Unya mao lang sa ni for today's video. Thank you for watching. Amping.